हरिशपुर बलदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरीकिनारे नुआ और युव ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम उद्यापित। युवपीढ़ी मध्य क्रीड़ा कला साहित्य संस्कृति समाज सेवा परी कार्य भावधारा जागृत करने उद्देश्य आरंभ होइथिबा नुआ और युव ओडिशा नवीन ओडिशा संस्कृति राज्यर समस्त उच्च और उच्च माध्यमिक शिक्षानुष्ठान मानकरे कार्यक्रम चालू रही। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିଶପୁର ବଳଦେବ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋରିକିନା କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜିତ ସମନ୍ୱିତ ଯୁବ ବିକାଶ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରେଣୁକା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବାଲିକୁଦା ଏଡ୍ସମା विधायक रघुनंदन दास बालिकुदा 3 नंबर जोन जिला परिषद सभ्या रुनीलता बेहेरा बोरीकिना सरपंच सागरिका परिड़ा समिति सभ्य समरेन राय जोगदे राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित युव ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम राज्यर महाविद्यालय मानकरे अभूतपूर्व उन्नति दिगरे पदक्षेप मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक दूरदर्शी नेतृत्व जोगु संभव होई परिछि बोली वक्ता माने गुरुत्व आरोप करथिले। एबे राज्यर सरकारी शिक्षा व्यवस्था बहु उन्नत मानर होई परिछि बोली कहिथिले। जगतसिंहपुर लोकनाथ साहू को रिपोर्ट ओएनएम न्यूज।